संसार में धन अर्जन करिवे खजुआ मिछुआ संसारे होइबे बड़ भगवानी समादयाशील ताहारी नथिब समादयाशील ताहारी नथिब मोढ़ हिराढ़ पड़े सुजनी मन देश्वर एक कली भारत पुराण सुजनी मन देश्वर। बड़ बड़ लोक माने खच कहिबे मिछ कहिबे क्षमा दया काहारी तुंडरे रहिबे नाही समस्त चोरी करबा को व्यक्ति रहबे लांच मिछ खच धन खाइबा पई प्रतियोगिता करिवे सत्य को समस्ते विमुख होइबे मिथ्या कथारे मन लांच मिछ खच धन खाई सर्वे लांच मिछ धन खाई सर्वे करुथिबे अभिमान सुजनी मन देश्वर एक कली भारत पुराण सुजनी मन देश्वर। सजन दिव्यात्मन बापा माँ आज प्रत्येक व्यक्ति जार जेते टंका से भूल करिया पाई दो आउरी टंका दरकार आउरी सुना दरकार आउरी घर दरकार आउरी दरकार तेणु पाप करने को भय करू तेणु लक्ष्मी यही कर्म जो हम यही कर्म जो मनुष्य आपणे से शासन करने को दरकार नहीं तेणु मुझे बेले कल्कि अवतार केते बेले डकायत पणी राजा डकाई रे राजा डकाई पड़िब केहि न शुणिबे डकाई पड़िब केहि न शुणिबे आकुल जन परजा आहा आकुल जन परजा राजा रूपक मंत्री माने समस्ते डकायतपण करी प्रजाधन को राज्य को लुंठन करिवे धमपणे ढालिया होई नथिबे मेसिया थोड़ा उन्नतिरे ढाले न चाहिबे नासिबो सारा दुनिया आगे नासिबो सारा दुनिया। समस्ते ढमपण देखेबे धमालिया हेबे एवं राजा माने मेली करी राज्य करिवे एवं ए मेली दिने कली रे राज्य भांगी जीवो बड़े बड़ी बड़ियार बड़ी मांग छार छार बड़ी की नासिला पराय श्रीपति नासिबे दुष्ट सुर आहा नासिबे दुष्ट सुर। लक्ष्मी जो माने बलिया बड़ बड़ देखेबे बड़ी के पाताल को चापी तार भक्ति रे ये दुष्ट मान को विनाश करी शक्ति रे ये भक्तिर कथा ना तेणु केते समय लगे कि मत तेणु ये गला राजा कथा सी गला परिवार कथा तेणु सजन दिव्यात्मन आउ चेतनार कथा मो नाम गाइबे मो कथा कहिबे जन जगत को भंडी केते केते भगवान कलियुग रे बाहरिबे सेतिकी बेले लक्ष्मी जानिब मोर पूर्ण अवतार अर्थात मो भितरे जो अनंत कला गुप्त अच्छी से छतिया बटरे प्रकाश हब तेणु सजन महापुरुष लिखि दौरान आखि
ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା କର୍ମ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିବେ, ପର ନାରୀ ପରଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହରଣ କରିବେ, ମୋ ନାମ ଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ଚିହ୍ନେଇବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଭଗବାନ ହେବେ। ଜଙ୍ଗଲ କଟାଇ ହୁଙ୍କା ଖୋଜିବେ, ଜଙ୍ଗଲ କଟାଇ ହୁଙ୍କା ଖୋଜିବେ, ମହିମା ପରକରେ ଓ ମହିମା ପରକରେ ତୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରାଣୀକୁ ଭଟିଲେ ବାତୁଳ हुंगा बुझीब किए कुहुक देखे प्राणी की भंडीब किंतु जनमानस पई शास्त्र वेद पुराण लिखि सरला परे नीलाद्रि पर्वत रे दारू रूपरे समाधि जोगरे विजय हे सरला परे एमाने मते चिन्ही पारिबे नाही। स्वार्थ पई बड़ हवा पई धन प्राप्ति लालसारे आसक्ति रे मते छाड़ी ए भंड कपालिक माने तांकरी पाखकु दौड़िले। हाथ देखिबे कपाल गणिबे, हाथ देखिबे कपाल गणिबे, भविष्यत कथा कहि ओ भविष्यत कथा कहि आधार देखा कर आगोशिया आधार देखा कर आगोशिया मोबाइल के बाबा ओ मोबाइल के बाबा। मो माँ माने मो बापा माने भगवान जगन्नाथ कहले लक्ष्मी कली जुगर अनेक मो ना कही भगवान पलटिबे, हाथ देखिबे कपाल गणिबे, पर नारी परद्रव्य को हरण करिबे, किंतु मो ना टिकी नौथबे मते चिन्हेबे नाही। कौन लक्ष्मी यही सब कर्म जेतेबेले संसार हब पारिवारिक जीवन उजुड़ी जीव, व्यक्ति चरित्र बदली जीव, राजनेता माने समस्त स्वार्थ को आपणे नहीं जड़े जड़े डकायत पलटिबे, धर्म गुरु माने धर्म नारे पर नारी पर द्रव्य को हरण करी मते बची नहीं निजे भगवान पलटिबे। जेतेबेले जगत रे निया लागी जीव, जगत जेतेबेले वेदानुसरित कर्म को भूलिब, निंदिबे निगम वचन परमे करिबे गमन, वेद जहाँ कहुछि मोके प्राणिका करे आत्मसुखे। वेद शास्त्र पुराण जहाँ को वारण करिछि सही कथा जेतेबेले प्राणी माने करिवे होइबी कल्कि अवतार संबल नगर जे ग्राम। कण सही कल्कि अवतार हेबी से ग्रामर ना होछि संबल नगर। आज्ञा भागवत यही कथाटी आपण मानकु द्वंद्व रे पकाए। कौन द्वंद्व? विष्णु जो सानमी ब्राह्मण रागृहे जनमी बुकु। संबल ग्राम रे विष्णु जो सा ब्राह्मण घरे मु जन्म हेबी। भागवत रे जगन्नाथ दास यही कथाटी लिखिले। यही आपण मानकु द्वंद्व रे पकेला। किछि मालिका प्रवक्ता माने आपणकर भुवनेश्वर रहतुवा एक बैंक कर्मचारी को पुओ को देखई भगवान मध्य किछि दिन कही प्रवचन भी कले। तो एबे जेतबेले टंका पैसा रो भागवान तो छिड़िला नहीं से पुआ आ भगवान ना दे ताको बापा एबे का प्रवचन करतदी से अलगा मु ताको व्यक्ति तो जानी। तो कथाटी कोन ताले सजन ए विष्णु दशा कोन संबल नगर कोन। आज्ञा छतिया बटर 108 नाम ब्राह्मण कूल भगवान कलिजुग जन्म हे ना शूद्र घरे जन्म हे
কিন্তু ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କରିବି କାହିଁକି ଶୂଦ୍ର କରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଜନମିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ମୁହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରେ ମୁର ଦାରୁଣ ମାରିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଛଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ଶେଷ ନୃସିଂହ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ମୁର ଦାରୁଣକୁ ମାଇଲି ତ୍ରେତୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଲି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ମୁହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଓଙ୍କାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲି ଚତୁର୍ଧାରୁ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଣ ଚତୁର୍ଧାରୁ ପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଓଙ୍କାର ବୀଜରୁ ଚତୁର୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ସୀତା ଛଳେ ବଧିଲି ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପିଲି ଏହି ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରାବଣ ବିନାଶ କରି ସୀତା ଛଳରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କଲି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବଶ୍ୟ କୁଳେ ଜନମିଲି ଭାରତରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ମୋହି କରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ହୋଇଲା ମୋର ଗୋପପୁରେ କଂସ ବିନାଶିଲି ମୋହି ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୋର ଦୁଇଟି ଲୀଳା ହେଲା ଗୋପରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦ ଓଙ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଳନରେ କଂସ ମତେ ଦେଖିକି ମଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ହେଲା ଦ୍ୱାରକାରେ ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀକୁ ବିବାହ କଲି ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂହାର ପର୍ବ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରି ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲି କଳିଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର କୂଳେ ଜନ୍ମ ଲଭିଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୃତ ଅବଧୂତ ବାନା ବହିବି ଜାଣି ଜନ ଜଗତ ଅବଧୂତ ବାନା ବହିବି ଜାଣି ଜନ ଜଗତ ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଜନ୍ମ ଲଭିନ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୃତ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବି କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ରର କର୍ମ କରିବି ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କରିବି ଯଜ୍ଞାଦି ତପ ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରକ୍ଷକ ବୋଲାଇବି ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଠାକୁରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଗେ ଯିବି ନାହିଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଗୁପ୍ତରେ କଳ୍କି ଲୀଳା ହବ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦାରୁ ରୂପରେ ଥିବୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ଛତିଆ ବଟୁକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଏଉଠୁ କଳା ଯିବ ତେଣୁ ଆଗେ କିଏ ଯିବେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଯିବେ ଏଇ କଥା ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ଚମ୍ପାନଗର ଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବି ଚମ୍ପାନଗର ଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବି ଅମରାରୀ ପୁରେ ବାସ ଅମରାରୀ ପୁରେ ବାସ ଶାଳ ବନାଇଣ ଶାଳ ବଜାଇବି ଶାଳ ବନାଇଣ ଶାଳ ବଜାଇବି ନାମ ହେବ ଆଡ଼ିଦାସ ନାମ ହେବ ଆଡ଼ିଦାସ
ଆଗେ ଯିବି ନାହିଁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3 ଜଣ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆଗେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିବେ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ସିଏ ହାଡ଼ିଦାସ ନାମରେ ଚମ୍ପାନଗରରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଏବଂ ଇଏ କେମିତିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ? ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଣା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରେ ଦ୍ୱିଜମୁଚ୍ୟତେ ବେଦାଭ୍ୟାସେ ଭବେତି ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଯଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଜନ୍ମରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ଶୂଦ୍ର। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବି। କେମିତି? ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଏ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ତେଣୁ ହାଡ଼ିଦାସ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଗୋଦଡ଼ ଗୋଡ଼ ହେଲେ, ସେ ନିଜେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ କିଏ? ନେତ୍ରରୁ ମୋ କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ନିଶ୍ୱାସରୁ ଅଣଚାଶ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରୀଛି ତେଣୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଳୟ ଆଣିପାରେ। ମୋ ନେତ୍ରରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କୋଟି ବିଶ୍ୱର ଅଧିପତି। ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ଜଗା ବିନା। ମୋତେ ପଠେଇ ଦେଇ ସିଏ ସେଠି ବହିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ସେ 60 ପଉଟି ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ ଯାଇକି ହବ। ତେଣୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ହରିବଳ ରାମ ହେବେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ, କଳ୍କି ଅବତାର ହରିବେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ମନେ ହେତୁ କର, ମନେ ହେତୁ କର। ହରିବଳ ରାମ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବଡ଼ ଭାଇ ହାଡ଼ିଦାସ ବଳରାମ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ମୋ ନାମକୁ ଜପିବେ। ମୋତେ ବି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଭାଇର ନା ସଜୟ। ଆଉ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରିକା ମାଳିକା, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଆତ୍ମା, ମୋ ତାର ଜୀବନ ଆତ୍ମା, ମୋ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବୁ ଆମେ କଳାଗିରି ସ୍ଥାନ, ଆମେ କଳାଗିରି ସ୍ଥାନ। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଜୀବ ହେଲେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା, ସେ ପରମାତ୍ମା। ମୁଁ ଜୀବ ହେଲେ ସେ ଆତ୍ମା, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୋର ନାହିଁ। ଆମେ ନୀଳଗିରିରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏକକାଳୀନ କଳାଗିରି, ଛତିଆର ଅନ୍ୟ ନାମ କଳାଗିରି କି ଯିବୁ। ଏବଂ ଗଲେ କ'ଣ ହବ? ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ବୋଲି ହୋଇବ ହୋଇବ ନାମ, ମଣିଷେ ଅନନ୍ତ ହରି ଗୋପାଳ ପ୍ରମାଣ, ଗୋପାଳ ପ୍ରମାଣ। ମୋ ନାଁ ସେ ଛତିଆ ଧାମରେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ନାଁ ହବ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ। ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ